Ang galing ah. Ay. TikTok. Ay, dyan taas. May dyan taas. Ang kuya kasi may live duration kanto. 0 out of 100. Tapos yung PK. Lesya, sana may makikita sumasayaw din sana. Ubay natin lang. Tayo natin Okay, nire-receive nyo din to ay. Nire-receive nyo ba? Ay, may daily live duration. May... Uy, yun din! Ito. Anji, ako lang. Kinay. Ano yung pingutin mo para may? Yun o. Galing ah. Tapos meron kang i-scratch mo to ay libre. Ito, i-scratch mo. Makakakuha ka ng Oh, galing. Step niya. Ay. Dancer. Points times 5 ganito. Baka tapos yung mag-live, marireceive nyo yun.